يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، 109 اور 110۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے احکام دیے تھے سورہ مائدہ کے اندر، اور سورہ مائدہ وہ سورت ہے جو احکام کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ سورہ مائدہ میں سب سے آخر میں بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں جو محکم ہیں، اور وہ سورہ مائدہ اس لحاظ سے احکام کے اعتبار سے آخری صورت ہے۔ تو بہت سارے احکام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ سنت قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب بہت سے احکام دے دیتے ہیں تو پھر آخر میں یا تو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں یا قیامت کے احوال بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے، اپنی حکمت کے جو اوصاف ہیں ان کو خاص طور پر بیان فرماتے ہیں تاکہ پچھلے جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ہو، اور ساتھ میں اس کا رعب بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے اور ان احکام کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اس پر کس حد تک عمل کیا۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور میدان حشر کے کچھ مناظر بتائے ہیں، اور اسی ضمن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے مختلف حصوں کی تشریح پیش کی جائے گی۔ فرمایا وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اسے پرندے جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ محشر میں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں اور پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ جب آپ نے اپنی قوموں کو دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی، توحید پر آنے کی،
تو آپ کو کیا جواب ملا تھا، یعنی امتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ چنانچہ پہلے جملہ یہ ہے کہ وہ دن یاد کرو یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، یعنی جب آپ نے دعوت دی تھی اپنی اپنی امتوں کو تو امتوں کی طرف سے آپ کو کیا جواب دیا گیا تھا، انہوں نے آپ کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ تو جواب میں وہ فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کو ہے، آپ ہی کے پاس ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے؟ اول تو جب انبیاء کرام نے دعوت دی تو ان کے سامنے بات واضح تھی کہ کس نے بات قبول کی، کس نے انکار کیا، تو ان کو علم تھا۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں علم نہیں، آپ ہی جانتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو چاہے ہمیں معلوم ہو کہ کس نے کیا جواب دیا، کس نے ہماری بات کو مانا، کون ہم پر ایمان لایا، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے اس بات کا علم تو صرف آپ کو ہے، کیونکہ ہر امت میں جس طرح مومن رہے ہیں اسی طرح کچھ کافر بھی رہے ہیں اور کچھ منافق بھی رہے ہیں۔ تو منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے کفر ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمانا یہ ہے کہ ہمارا علم نہیں، یعنی ہمیں اندر کی بات کا علم نہیں، وہ صرف آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یعنی میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، کیونکہ ہم ان کو بلایا جائے گا تو امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ امت والوں نے کیا جواب دیا تھا، تو بظاہر یہ جملہ کہ لا علم لنا یہ اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ شروع کا جواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی امت نے کیا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، حقیقی علم تو آپ ہی کے پاس ہے، جس کے دل میں کیا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر جب انبیاء کرام کو باقاعدہ گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کی گواہی دیں گے۔ تو یہ ابتدا کی بات ہے اور گواہی جو ہے وہ بعد کی بات ہے، اور یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، اسی لیے آگے فرمایا انک انت علام الغیوب، آپ ہی دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم یقین کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حقیقی جواب ان کا کیا تھا اور دل میں ان کے کیا بات تھی۔ پھر یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات کہنی تھی تو وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ ظاہری اعتبار سے تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا، لیکن ان کے دل میں کیا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی تفصیل کر دیتے کہ ہمیں ظاہر کا تو علم ہے لیکن ان کے دلوں کی حالت کا علم نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے سیدھا یہ کہہ دیا کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں۔ تو در حقیقت یہ انبیاء کرام کی اپنی امتوں پر شفقت کا نتیجہ کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ فرمائیں کہ ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے تھے لیکن پوشیدہ باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسے ہوں جو منافق ہوں، تو ایک طرح سے اپنی امت کے لوگوں میں کچھ منافقین کے وجود کا ایک طرح سے برملا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ برملا اظہار انبیاء کرام نے اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک عمومی بات فرما دی کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ لیکن جب گواہی کے لیے بلایا گیا تو پھر جو ظاہری بات تھی
हकीकी बात थी, जो आंखों से देखी हुई बात थी, क्योंकि गवाही का मदार इस पर होता है कि इंसान ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो बता दे, लेकिन दिलों के हाल का गवाही से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वास्ते वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब गवाही मांगी तो गवाही दी, तो जाहिर की गवाही। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस महशर के उस मंजर को, जो कि उसकी जो हौलनाक कैफियत है, उसको बयान करते हुए ये फरमा रहे हैं कि उस वक्त जबकि अंबिया किराम भी लरज रहे होंगे, और इस वास्ते सिर्फ इतना ही कह पाए कि ला इल्म लना। तो उसी वक्त में जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जो उस वक्त महशर में होंगे, तो अल्लाह ताला उनसे खास तौर पर कलाम करेंगे, उनसे खास तौर पर पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा से खिताब करते हुए कहेंगे कि ए ईसा इब्न मरियम, उज़कुर नेमती अलैका व अला वालिदतिक, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर नाजिल की और तुम्हारी वालिदा पर, यानी हज़रत मरियम पर नाजिल। फिर उन नेमतों को एक एक करके अल्लाह ताला ने शुमार किया है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से खिताब खास तौर पर फरमाया मैदान हश्र में, ताकि उन नसारा के ऊपर एक हुज्जत कायम हो जाए कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा कहते। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई हुई नेमतों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि ये अय्यतुका बिरूहिल कुद्स। सबसे पहली नेमत तो यह है कि मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल कुद्स से। रूहुल कुद्स दरहकीकत लक़ब है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल के लोग यानी यहूदी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। एक तरफ वो दुश्मन थे और दूसरी तरफ जो रूमी हुकूमत थी उसके लोग दुश्मन थे। तो दोनों तरफ से आपको दुश्मनी का सामना था। तो आपको ये खतरा लायक था कि इनमें से किसी की तरफ से भी आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रूहुल कुद्स हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमा दिया था कि आप इनकी निगहदाश्त करें। और इसी निगहदाश्त के नतीजे में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी का हुक्म हुआ, उसका सूली पर चढ़ाने का हुक्म हुआ, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही के जरिए आपकी इबादत फरमाई और आसमान पर उठा लिया। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, दूसरी नेमत ये बयान फरमाई कि आप लोगों से बात करते थे उस वक्त भी जब आप बचपन के गहवारे में थे, यानी बच्चा जिस गहवारे में होता है उसमें जब आप थे तो उसी वक्त लोगों से बात करना शुरू कर दी थी आपने। ये खास नेमत थी जो अता हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो और किसी नबी को नहीं अता हुई, कि बचपन के अंदर आप बात कर लेते थे। और जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने तोहमत लगानी शुरू की कि ये बच्चा बगैर बाप के कैसे आ गया, तो हज़रत मरियम ने उन्हीं की तरफ इशारा किया और उस वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बोलकर बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के तरफ से भेजा गया। तो आप बात करते थे महद में यानी गहवारे में, वक्काहला और अधेड़ उम्र तक, अधेड़ उम्र में भी बात करते। कहल कहते हैं उस उम्र को जो आदमी जब 40-50 साल से ऊपर चला जाए, 50 साल तक पहुंच जाए, तो उस वक्त आमतौर से उसको कहा जाता है कि अधेड़ उम्र का है या कहल है। और इसीलिए इसका तर्जुमा बड़ी उम्र का भी किया जाता है कि बड़ी उम्र का। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गहवारे के अंदर बोलना तो बेशक एक बड़ी नेमत थी जो और किसी को हासिल नहीं हुई, लेकिन बड़ी उम्र में जाकर बोलना ये तो हर एक को हासिल होता है। जो भी इंसान सेहतमंद पैदा हुआ हो तो वो बड़ी उम्र में तो बोलता ही है। तो ये उसको खास तौर पर जिक्र करने की क्या जरूरत थी, जबकि नेमत वो थी, गहवारे में बोलना नेमत थी, मुआवजा था, लेकिन
अधेड़ उम्र में बोलना तो कोई खिलाफ गैर मामूली बात नहीं थी। तो उसका एक जवाब तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि आप उसी तरह बचपन में बोलते थे जैसे कि अधेड़ उम्र में बोले, यानी दोनों की गुफ्तगू में कोई खास कोई फर्क नहीं था, उसी तरह बोलते थे कि जैसे कि बड़ी उम्र के लोग बोलते। लेकिन इसमें एक और इशारा है जो मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने मारुल कुरान में बयान किया कि असल में इससे इशारा इस तरफ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अधेड़ उम्र को पहुंचे ही नहीं, उससे पहले आपको उठा लिया गया था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब आप दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त में आप बोलेंगे बड़े होकर। तो इसमें इशारा एक दूसरे मौजज़े की तरफ है कि आपको आसमान पर उठाने के बाद दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा और उस वक्त आप बड़ी उम्र के होंगे, और बड़ी उम्र के होने की वजह से उस वक्त में आप कलाम करें। जिस तरह आप झूले में बोलना ये मौजज़ा है, इसी तरह बड़ी उम्र में बोलना भी मौजज़ा है, क्योंकि आपको उठाकर दोबारा दुनिया में लाया जाएगा। तो इसको भी एक नेमत, दूसरी नेमत ये बयान फरमाई। तीसरी फरमाई वही अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। तीसरी नेमत ये कि जब मैंने आपको किताब सिखाई और हिकमत सिखाई और तौरात सिखाई और इंजील सिखाई। अगरचे शुरू में कह दिया गया था कि हमने आपको किताब सिखाई थी और किताब के अंदर तौरात भी आ गई, इंजील भी आ गई, लेकिन उसको खास तौर पर अलग से जिक्र किया गया उसकी अहमियत की कि आपको हर तरह की किताबें पढ़ने का भी इल्म हासिल था, पढ़ सकते थे, और खास तौर पर तौरात और इंजील का इल्म भी हासिल, बल हिकमा और दानाई का इल्म भी हासिल था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी नेमत बयान फरमाई। और चौथी नेमत ये जब इस तख्लुक़ मिन अत्तीन कहयअति तैर, ये उस मौजज़े की तरफ इशारा है कि जो सूरह बकरा के अंदर जिसकी तफसील गुजर चुकी है कि जब तुम मेरे हुक्म से गारा लेकर उससे परिंदे की जैसी शक्ल बनाते थे। तख्लुक़ मिन अत्तीन कहयअति तैर बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, फतनफुखु फीहा, और फिर उसमें फूंक मारते थे, वतकूनु तैरम बिइज़्नी, तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था। गारे का परिंदा बनाया गारे से और उसमें रूह फूंकी तो वो मेरे हुक्म से वो सचमुच का परिंदा बन जाता था। ये अल्लाह ताला ने उनको खास मौजज़ा अता फरमाया था। फिर पांचवी नेमत ये बयान फरमाई तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, कि मेरे हुक्म से तुम अच्छा अंधे मादरजात अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देते। अकमह के माना है वो शख्स जो माँ के पेट ही से अंधा पैदा हुआ हो, आमतौर से उसका इलाज नहीं होता बल्कि वो सारी उम्र दिन अंधा ही रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुअज्जा अता फरमाया था कि वो मादरजात अंधे के ऊपर हाथ फेरते थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बीना हो जाता था, देखने लगता था। इसी तरह कोढ़ी अबरस, जिसको कोढ़ का मरज हो, आमतौर से उसको लाइलाज समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुअज्जा अता फरमाया था कि वो हाथ फेर कर उसके जो बरस है अल्लाह ताला के हुक्म से दूर कर देते। तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, ये बार बार बिइज़्नी की तकरार ये इसलिए की जा रही है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो मुअज्जे दिखाते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से दिखाते हैं। उनकी अपनी कोई ताकत और कुदरत नहीं होती कि जिसकी बिना पर वो ये मुअज्जे दिखाएं। तो इसलिए बार बार फरमाया जा रहा है बिइज़्नी, मेरे हुक्म। और इससे उन नसारा की तरदीद है जो इन मुअज्जज़ात की वजह से उनको खुदा मानने लगे। वह इस तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा निकाल खड़ा करते थे, यहाँ भी बिइज़्नी की तकरार है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर 4 जगह बिइज़्नी फरमाया है, ये दिखाने के लिए कि मुअज्जज़ात ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का अपना फेल नहीं होता, ये अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर फरमाया छठी नेमत वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल अन्का, कि जब मैंने बनी इसराइल को उस वक्त तुमसे दूर रखा इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात, जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम,
तो उनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। तो उस वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने यानी यहूदियों ने साहिर और जादूगर कहा था कि जादूगर हैं और उनके मुअज्जिज़ात जो हैं हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है बल्कि ये कोई जादू करते हैं। उसके नतीजे में दुश्मन हो गए थे और चाहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने बनी इसराइल को तुमसे दूर रखा कि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो। ये अल्लाह ताला की नेमत। यहाँ एक और बात काबिल जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने इन नेमतों का जिक्र शुरू में फरमाया, नेमतों का जो जिक्र शुरू में फरमाया था कि उसको याद करो, तो वहां फरमाया उसको नेमती अलैका व अला वालिदतिक, कि वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की थी और तुम्हारे वालिदा पर की थी। हालांकि आगे जितनी नेमतों का बयान है उसमें तकरीबन सब ऐसी हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक हैं, उनकी वालिदा से मुताल्लिक नहीं है। जितने बातें बयान हुई हैं कि आप परिंदे को के गारे से परिंदा बनाकर फूंक देते थे और वो हकीकी परिंदा बन जाता था, मादाजात अंडा दुरुस्त हो जाता था, कोड़ी दुरुस्त हो जाता था, मुर्दों को आप अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे और बनी इसराइल और को हमने दूर रखा, रूहुल कुद्स से आपकी तायीद फरमाई। ये सारी बातें ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक। तो ये वालिदा का जिक्र यहाँ पर किस वजह से? इसमें से एक बात तो ऐसी है, एक नेमत तो ऐसी है जिसके बारे में बराह रास्त कहा जा सकता है तो मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम पर वो नेमत हुई। वो क्या कि कि तुम झूले के अंदर भी अल्लाह लोगों से बात करते थे। इसके जरिए हजरत मरियम पर यह नेमत हुई कि जो लोग हजरत मरियम पर इत्तेहाम लगा रहे थे, तोहमत लगा रहे थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन में बोलने की वजह से उनके मुंह बंद और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकबाजी साबित हो। ये नेमत तो बेशक ऐसी है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी है और हजरत मरियम पर। लेकिन और सारी नेमतें जो है बज़ाहिर सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुई हैं। लेकिन इससे ये बात मालूम हुई कि अगर किसी माँ के बेटे को अल्लाह ताला ने कुछ नेमतें अता फरमाई हो तो वो माँ के लिए बहुत बड़ी नेमत। तो उसका बेटा इस लायक हुआ तो उस बेटे को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, उसको अपनी नेमतों से नवाजा। ये जिस तरह उस बेटे के लिए नेमत है उसकी माँ के लिए भी नेमत है, क्योंकि तभी तौर पर एक माँ को अपने बेटे की अच्छाइयाँ या उसके ऊपर नाज़िल होने वाली नेमतें उसको अच्छी लगती है, उसको उससे खुशी होती है। लिहाजा ये नेमतें जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर थी उसी तरह हजरत मरियम पर भी। इससे ये नतीजा निकल रहा है कि माओं को ये समझना चाहिए कि अगर उनका बेटा किसी नेमत में अल्लाह ताला की किसी नेमत में है तो माओं को उसका शुक्रगुजार, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये नेमत जिस तरह उसके लिए है इसी तरह माँ के लिए।